أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم دی تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تعلیلات اکائی تنہائی یکتائی کبریائی اللہ مالک اللہ واسطے جو پوری کائنات دا خالق ہے، مالک رازق ہے، لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شین قدیر فعال لما یرید. نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود. ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں. ازل تو اکیلا، ابد تک اکیلا رہے گا. قیامت کے دن اس کلے ایک مراندی ایک مرانی ہوئے گی. درود و سلام امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. میرے محترم بھائیو، پچھلے جمعے دے اندر معراج دا واقعہ بیان کیتا تے اللہ پاک نے ساڈے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو 5 نمازاں دتیاں، عطا کیتیاں کہ جاؤ اپنی امت نو جا کے اعلان کر دیو، انہاں پڑھاؤ تے او سانو پڑھنیاں چاہیدیاں نے. آج دا جمعہ انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
میں آیت تواڈے سامنے پڑھی ہے تو اس انشاءاللہ اس دا اج برکت بھی دساں گے، دا مفہوم ہی بیان کیتا جائے گا کہ بسم اللہ دے فائدے کتنے نے اور اس پڑھیاں نال کتنا سانو فائدہ ہوندا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک دے اندر 30 سپارے بنائے نے، وہ 114 سورتاں اللہ پاک نے بھیجیاں نے۔ یہ جڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہر سورت دے نال اضافی پڑھی جاندی ہے تے ایک دفعہ قرآن پاک دے اندر بھی آندی ہے، یعنی کہ اونج بسم اللہ سورتاں پڑھیاں جاندیاں نے 114 تے بسم اللہ 115 واری پڑھی جاندی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد نبی دے اندر جدو بیٹھے ہوندے سن تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی سورت پڑھتے تو پہلے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم تلاوت فرماندے تے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماندے نے، حدیث مبارکہ دے اندر آندا ہے کہ سانو معلوم یہ ہو جاتا کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہن نوی سورت شروع کرن لگے نے۔ جدو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو ادو پتہ چل جاتا کہ نوی سورت شروع ہون لگی ہے۔ اس دیاں برکتاں بڑیاں نے سورت بسم اللہ الرحمن الرحیم دیاں۔ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے نہ اگر دم کیتا جائے تو اللہ وحدہ لا شریک کو سختی مصیبت ٹال دیندا ہے۔ اگر تانوں نظر ہی لگ گئی ہے نا، مثال دے طور تے نظر لگ جاندی ہے، اے نظر جڑی اے پتھر پاڑ دیندی اتنی تیز ہوندی ہے، اے نقصان کر دیندی ہے۔ جدو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے تسی دم کرو گے تو اللہ پاک کو نظر بھی اتار دیں گے۔ اس دا بڑا فائدہ ہے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم دا۔ ویکھو نا ادیاں برکتاں کتنیاں نے کہ جدو جناب نوح علیہ السلام اپنی کشتی تیار کیتی نا تے انہاں دی قوم جڑی ہے وہ کہن لگی تو ویکھو بے پیغمبر تو پاگل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ نہ ہی تے اتنے کوئی پانی ہے، نہ ہی اتنے کوئی سمندر ہے، نہ ہی اتنے کوئی دریا ہے، نہ نہر ہے، کوئی شے بھی نہیں ہے، تو ویکھو پیغمبر جڑا ہے نا یہ کشتی بنان لگ پیا ہے۔ یہ دماغ ٹھیک نہیں رہا، یہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نو حکم ملیا، فرمایا اللہ پاک نے اے جناب نوح علیہ السلام تسی کشتی تیار کرو، پانی گلنا میرا کام ہے، پانی تو میں گل دیاں گا۔ اتنا اللہ دے قرآن نے کیا ہے حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور قلنا حمل فیہا من کل زوجین زوج اثنین وآلک الا من سبق علیہ القول ومن آمن وما آمن معه الا قلیل۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا اے جناب نوح علیہ السلام تسی کشتی تیار کر لو۔ اے میں تانوں نا بسم اللہ دے فائدے دسن لگا واں تے نال پیغمبر علیہ السلام جتنے بھی ہو گزرے نے انہاں نال بسم اللہ پڑھیے تو انہاں نوں فائدہ کتنا ہویا ہے تے سان بھی اس بسم اللہ دا فائدہ ہوئے گا اگر اسی اس تے ایمان لے آواں گے نا، اور ایمانداری دے نال اور عقیدے دے نال اگر بسم اللہ پڑھاں گے نا تو انشاءاللہ فائدہ سانوی ہوئے گا، کیونکہ اللہ دا قرآن ہے تے اللہ پاک فرماندے نے من کل زوجین اثنین۔ اے میرے جناب نوح علیہ السلام پیغمبر، اے نا اپنے پیغمبر نو کیا اللہ پاک نے کہ اے میرے نوح علیہ السلام تسی کشتی تیار کر لو
पानी गलना मेरा काम है, पानी मैं भेज देंगा। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਤਵਾਜ਼ਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਪਾਗਲ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵੀ ਪਰਦੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੋਲ ਦਿਓ ਸਾਰੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਿਨ ਕੁੱਲ ਜ਼ੌਜ ਇਸਨੈਨ, ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜੋੜੇ ਇਸ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲੈ। ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਗੱਲਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋੜਾ ਜੋੜਾ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਗੰਬਰ ਆਖਦਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਪਲੀਤ ਤੇ ਨਿਜਸ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਬਿਠਾ ਲੈ, ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬਿਠਾ ਲੈ। ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੜੀ ਪਲੀਤ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ? ਜਿਹੜਾ ਖੰਜ਼ੀਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਪਲੀਤ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਐ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਨੂਹ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुत्ता भी बिठा लै ते खंजीर भी बिठा लै कश्ती दे अंदर। ते जी अल्लाह जी ठीक है बिठा लिया है, ते होर मेरे वास्ते केड़ा हुक्म है? फरमाया है तुहाडे वास्ते हुक्म है तुसां एक बंदा नहीं बिठाना, केड़ा? जिहड़ा मुशरिक है। कुत्ता भी बिठा लई, खंजीर नूं भी बिठा लई, बहरहाल एक मेरा हुक्म है कि तू मुशरिक नूं नहीं बिठाना इस कश्ती दे अंदर। हुण मुशरिक दी वजाहत कर दिन्ने आ। मुशरिक हुंदा कौन है? मुशरिक वो हुंदा कलमा भी पढ़दा है ते नाल रब नाल शिरक भी करदा, उहनूं आखदे ने कलमा गो मुशरिक। नाल नाल कलमा भी पढ़ी जाता है, नाल नाल पैगंबर नूं भी मन्नी जाता है, नाल नाल रब नाल शिरक भी करी जाता है, उसनूं आखदे ने मुशरिक। इहदे वास्ते अल्लाह पाक ने बड़ा वाजिया कर दिता है मेरे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐ सारा जोड़ा जोड़ा बैठा लई। वमा आमना माऊ इल्ला कलीला, ऐ सारियां चीज़ां दा जोड़ा जोड़ा बिठा लवी, कुत्ता भी बिठा लवी, खंजीर भी बिठा लवी, ये बड़ा पलीत निजस है। बहरहाल जिहड़ा मेरा शरीक है मुशरिक है इनू नाल ना बिठाई। केडा मना फरमाया अल्लाह पाक ने। मुशरिक ते बड़ी ताईद कीती, बस सारे जोड़े जोड़े बिठा लै ते बहरहाल मुशरिक नू ना बिठाई। ते मेरे भाईओ जेड़े मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल नाल सुते पे ने, अल्लाह पाक उन्हां दे केडे दर्जे ते केड़ियां शानां बना छड़ियां ने। मेरे मुसलमान भाईओ जनाबे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम कश्ती दे अंदर बैठ जाते ने। वमा आमना माहू इल्ला कलीला। कश्ती जदों चल पौंदी है ते नाल ना एक गल बड़ी सुनन वाली है। कश्ती दे विच बैठ गए तो कश्ती तैयार हो गई, तो जदों कश्ती तैयार हो जाती ना ते अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर की फरमाया कि या बुनैया अरकब माना वला तकुन मिअल काफिरीन काला सावी इला जबलिन यासिमुनी मिनल माए काला ला आसिमल यौमा मिन अमरिल्लाहि इल्ला मन रहिमा वहाला बैनाहुमल मौजो फकान मिनल मुगरकीन। जनाबे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे नूं कहंदे ने, ऐ मेरे बेटे आ जा मेरे नाल सवार हो जा।
ਤੇ ਬੇਟਾ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ, ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਚੱਲ ਪੈਗੰਬਰ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅਗਰ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਨੂਹ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਜੋੜੇ ਬਿਠਾ ਲਈ, ਪਰ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਨੂੰ ਨਾ ਬਿਠਾਈ। ਇਹ ਪਲੀਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਰਿਕ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਕਾਲਾ ਅਰਕਬੂ ਫੀਆ ਬਿਸमिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी ला गफूरुर रहीम। ऐ मेरे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर, ऐ बिस्मिल्लाह पढ़ते ऐ दुआ पढ़ के कश्ती चला दे। ऐ साडे वास्ते भी सबक मिलिया है। खाली ये बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बिस्मिल्लाह मजरेहा व मुरसाहा इन्ना रब्बी ला गफूर रहीम सिर्फ पैगंबर वास्ते नहीं आया, बकश्ती चलाण वास्ते आया। नाल सन भी सबक मिलिया है। ते जदों तू असवारी ते बैठ जाए ते उदों पढ़ लिया कर बिस्मिल्लाह मजरेहा व मरसाहा। उदों ए पढ़ ले कर लफज, ए दुआ पढ़ेगा ना ते अल्लाह पाक तेरी वो जिहड़ी असवारी होएगी सही सलामत उत्थे पहुँचा देवेगी। अल्लाह दी जात तेरी सवारी ने उत्ते सही सलामत अल्लाह दे फजल दे नाल अल्लाह पाक उस जगह ते पहुँचा छड़ेगा जिथे तू जाना होया। ते अल्लाह पाक फरमांदे ने जनाब नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाह पढ़ ते इस कश्ती नू चला दे। ते जिहड़ा ओहदा पुत्र चढ़िया सी नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा पहाड़ ते, जदों पानी आया ना अल्लाह पाक ने टूटियां खोलियां, जमीन चों भी पानी शुरू हो गया, आसमानां तो भी पानी शुरू हो गया, समुद्रां ने भी पानी बाहर कढ़ दिता ते नहरां चों भी पानी बाहर आ गया। मेरे भाईओ जदों पानी आया ना ते उदों पहाड़ की चोटी ते भी उतना ही पानी, जितना थल्ले पानी इतना पहाड़ की चोटी ते भी पानी। हुण रब दा अजाब आया, उन्होंने कौन टाल सकता है। ते मेरे भाईओ कश्ती चलदियां चलदियां वो एक जगह का नाम है जिसका नाम वो जोधी पहाड़ है। जोधी पहाड़ उसका नाम है जिस मकाम ते मेरे रब ने कहा कि नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उस जगह ते तुसी जाना है। इंशाअल्लाह मेरे हुक्म दे नाल तुसा मेरा बाबरकत नां लिया है, तुसा मेरे नां तो शुरू किया है ते इंशाअल्लाह ये कश्ती उत्ते सही सलामत पहुँच जाएगी उस जगह ते। ते मेरे मुसलमान भाइयों जदों असी पढ़िए कोई काम शुरू करन लगिए ना ते सन भी चाहिए पहले बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ए लफज पढ़ लेने चाहिए ने। ए बिस्मिल्लाह दी बरकत है अल्लाह तेरे नाम तो मैं काम शुरू किया है, अल्लाह सोनिया तेरा नाम लैके मैं काम शुरू किया है, अल्लाह मेरे काम दे अंदर बरकतां अता फरमा। जो बिस्मिल्लाह पढ़ेगा ना तो अल्लाह पाक तेरे काम दे अंदर कोई भी तू काम कर रहा ना उहदे विच ना अल्लाह पाक बरकत कर देवेगा। मेरे भाइयों एक होर गल तुहानू बड़ी मैं सुनान लगा वां। जदों हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जनाब फिरौन दे सामने जाते ने ते फिरौन ने ना सारे ही ना अपने जादूगर बुला ले, सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठियां कर लिया ते कहंदे ने कि अज ना ए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो ना तुसां वधना है, तुसां इनू ज़ेर करना है। हुण रब ना ज़ेर करे तो कौन मार सकता। मेरे भाइयों जनाबे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों सामने जाते ने उन्हें सारे अपने जादूगर बुला ले। इत्थे ना कुरान ने बड़ा वाज़िया कीता है। अल्लाह पाक फरमांदे ने या तू का बेकुल्ले साहरिन अलीम वाजो में आसारा तुले मीकातिन यौमिन महलूम।
وقیل للناس هل انتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا اب پورے مصر دے جادوگر بلا لے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے جدو جا کے اعلان کیتا نا، اپنی توحید دا اعلان کیتا جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون دے سامنے، تے جناب جڑا فرعون سی نا خدا بنے ہویا سی، کیونکہ رب دے نال شرک کر رہا سی نا، یہی تو گل اللہ پاک نے کیا سی اپنے نوح علیہ السلام نو کہ سارے جانور بٹھا لیں، سارا کچھ بٹھا لیں، پر مشرک نو نہ بٹھائیں، اے پلیت ہی مشرک، اس نو بالکل نزدیک نہیں ہو جان دینا، اس کشتی دے اندر مشرک نو نہ بٹھائیں، کتا خنزیر بٹھا لیں۔ یہی گل وہ فرعون سامنے آ گئی نا گل، تے وہ رب دے نال شرک کر رہا ہے، رب دا شریک بنیا ہے، تے ادوں کی کیا اللہ پاک نے کہ اے میرے موسیٰ علیہ السلام کہ اے جڑے نا اے انہوں اپنی توحید بیان کر، میرا حکم سنا دے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اور دا شریک نہیں۔ فرعون نے سارے جادوگر مصر دے کٹھے کر لے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے سورت الحشر دے اندر، عاشوراء دے اندر اللہ پاک فرماتے نے کہ سارے مصر دے جادوگر کٹھے کر لے فرعون نے، کہنے لگا کہ آج تسا موسیٰ علیہ السلام نو نا شکست دینی ہے، تسا یہ نالوں ودنا ہے، اگر تسا اینو شکست دے لئی نا میں تانوں بڑا انعام و گنام عطا کرانگا۔ اگر تسی غالب آ گئے تے ہن رب دا قرآن تے اللہ دی شان، اللہ پاک نے اپنے پیغمبر نو بھیجیا تے انہاں نا آکھیا ٹھیک ہے جی تسی اپنا کام شروع کرو۔ انہاں کو رسیاں بڑیاں نہ کٹھیاں کیتی ہوئیاں سن، کوئی تھبا ایک رسیاں دا انہاں انج کر کے سٹیا نا تے سارے جتنے بھی وہ رسیاں سن نا وہ سب بن گئے۔ تے حضرت موسیٰ علیہ السلام رب وال خیال کردے نے، فرمایا اللہ سونیا ہن میں کی کراں، ہن کی کرنا چاہیے؟ اللہ پاک فرمانے نے فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّتِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ۔ آج جادوگر جڑے آنو کہنے لگے سانو اس فرعون دی عزت دی قسم چون لگ پے نا، اور فرعون تیری عزت دی قسم ہے کیونکہ انہاں رب بنایا ہویا سی، اپنا رب بنایا ہوا سی نا۔ اے اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے بے عزت فرعون انا لنحن الغالبون، اے فرعون تیری عزت دی قسم ہے اسی غالب آ جاواں گے۔ قسم چاہ رہے نے کیونکہ رب نہ بنایا سی نا فرعون نو، تیرے عزت دی سانو قسم ہے اسی غالب پاواں گے لازمی۔ تے او دے اللہ دا قرآن تے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ سونیا ہن دس میں کی کراں، اے تے سپ ہی سپ ہو گئے نے۔ تے اللہ پاک فرماندے نے فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ بڑی گل کیتی اللہ پاک نے، فرمایا موسیٰ اے گل دس تیرے ہاتھ دے اندر کی ہے، جڑا ہاتھ ہی پھڑے ہے تے نا کی ہے؟ آکھیا جی یہ نا آسا ہے، اے جڑا میں ہاتھ چ پھڑیا ہے تے آکھیا پھر انہوں سٹدا کیوں نہیں؟ بڑی گل ہوئی، کچاری لگی فرعون دی تے وہ عزت دے فرعون دی عزت دی قسماں چوک رہے نے کافر مشرک، بس سانو تیری عزت دی قسم ہے اسی موسیٰ نالوں ود جاواں گے، اسی غالب جاواں گے، پر ادھے رب دا کام ہے۔ تے اللہ پاک فرماندے نے لا تخفف، اے موسیٰ اپنا آسا سٹ، آسا سٹیا تے پڑھیا کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماندے نے اے میرے موسیٰ تو میرا نام شروع تو لے آئے، تو میرا نام لے آئے، تو میرا جدو نا لے گیا آسا سٹیا ہے، ایک بڑا وڈا اج دا آسا بنا چھڑیا،
ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਟਾ ਜਦੋਂ ਸੁੱਟਿਆ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਟੀਆਂ ਕੀ ਲੱਕੜੀਆਂ ਕੀ ਰਸੀਆਂ ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੱਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ने पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਸਾ ਮੁਬਾਰਕ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਐ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸੁੱਟ ਦੇ ਆਪਣਾ ਆਸਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੱਪ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ एक एक लुकमा बनाया सब खत्म हो गए ते अल्लाह दा कुरान की कह रहा है फाउल किया सारा तो साजिदीन वो जितने भी जादूगर मिस्र दे इकट्ठे होए सन वो सारे सजदे दे अंदर गिर जाते ने सारे गिर गए सजदे दे अंदर फरमाते ने कालुआ मन्ना बेरब्बिल आलमीन रब मूसा व हारून फिरौन आख्या यार तुसी सारे एक झटके दे नाल ही इहदे मुरीद बन गए हो मैं तुहानू बड़ा इनाम के नाम देना है ते तुसां देरी कोई नहीं लाई ते वो आखदे ने कालुआ मन्ना बेरब्बिल आलमीन रब मूसा व हारून वो आखदे ने असी खुदा दी कसम असी मूसा ते हारून दे रब ते ईमान ले आए हैं सानू तेरियां बंगलियां दी लोड़ नहीं तेरियां कोठियां दी लोड़ नहीं तेरियां रुपइयां दी लोड़ नहीं सानू किसे ज़रूरत दी किसे शै दी ज़रूरत नहीं असी ते मूसा अलैहिस्सलाम दे रब ते ईमान ले आ ते असी ते जिहड़ा पैगंबर है मूसा अलैहिस्सलाम ओदी शरीयत ईमान ले आया कालुआ मन्ना बेरब्बिल आलमीन रब मूसा व हारून असी तो ईमान लै मूसा अलैहिस्सलाम दे रब ते और उहदी शरीयत नू तस्लीम कर लिया ते मेरे भाईओ सानू भी ते चाहिदा है आमना दे लाल जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी शरीयत नू अपनाना अपने उत्ते शरीयत नू लागू करना शरीयत नू अपना लेना उस रब नू मन लेना रब वहदहू ला शरीक है तो गल अल्लाह पाक ने कही है ना ये हुण गल कदों दी हो रही है एक गल हो रही है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जदों कश्ती च बिठाए सी अर्श है कि सारियां चीज़ां बिठा लई बरल मुशरिक नू ना बिठाई ते हुण साडे पैगंबर अलैहिस्सलाम नू भी तो एक गल अल्लाह पाक ने कही है ना कुरान बना के भेजे अल्लाह पाक ने इत्थे भी मुशरिक नाल बड़ी गल कीती है ऐतां मैं पढ़नियां ने तीन ते ख्याल मेरे हाल रखना ते जरा तवज्जो नाल सुनना है बे उत्थे अल्लाह पाक कह रहा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम नू कि कश्ती दे अंदर तू मुशरिक नू नहीं बिठाना मुशरिक नू बिल्कुल नेड़े नहीं आन देना बरे कुत्ते नालों पलीत ही खंजीर नालों पलीत ही इनू नेड़े नहीं आन देना यह गल पक्की हर चीज़ बिठा ले दुनिया दी बहरहाल इस मुशरिक नू नहीं बिठाना ते इत्थे अल्लाह पाक ने साडे पैगंबर नू आर्डर की कीता है जरा गल तवज्जो नाल सुननी अल्लाह पाक फरमांदे ने फखुल्लु सबीलहुम इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम ऐ दुनिया दे लोगों गल सुनो कुरान कह रहा जे वा आकिमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन आ गल बड़ी सुनन वाली नमाज पढ़ो ते मुशरिकीन दे विचों ना हो जाओ उत्थे कह रहे अल्लाह पाक मुशरिक ना बन जाना मुशरिक ना हो जाना मुशरिक नू कश्ती ना मिठाना ते इत्थे अल्लाह पाक साडे पैगंबर नू की कह रहा है वा आकिमुस्सलाता वला तकूनु मिनल मुशरिकीन
نماز پڑھنی ہے تو مشرکین دے وچوں نہیں ہو جانا۔ اوتھے کہہ رہے ہیں میرے نوح علیہ السلام جوڑا جوڑا ہر قسم دا بٹھا لینا ہے، تے بہرحال صرف مشرک اس پیڑی دے اندر نہیں بٹھانا، اس کشتی دے اندر نہیں بٹھانا۔ تے جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام دے بیٹے نے انکار کیتا، اے میرے باپ میں تیرے رب دا حکم نہیں مننا، ایتھے کوئی پانی شانی نہیں آنا، میں پہاڑ دے چڑھ جاواں گا۔ تے اللہ پاک نے اس زمین دے اتے بھی اس آسمان دے تھلے پانی پانی کر چھڑیا، اس چوٹیاں تے بھی پانی نو پہنچا چھڑیا۔ تے میرے بھائیو میرے پیغمبر علیہ السلام اللہ پاک آرڈر کر دینے وَآقِمِ الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اپنی امت نو اعلان کر دیو، انہاں نو نماز تے لا دیو، اے نماز پڑھن گے۔ او کیڑی نماز؟ او جڑی معراج شریف تے توبہ ملیا 5 نمازاں دا، تے اللہ پاک کہندے نے لے جا توبہ 5 نمازاں دا، ول سکھ جا اجد نیازاں دا۔ اے گلاں آسماناں تے ہوئیاں، او معراج دے ٹائم تے ہوئیاں، تے توبہ اتھوں ملیا۔ تے نال ہی اللہ پاک نے کہہ دیتا وَآقِمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ نماز پڑھدیاں رہنا ہے، مشرکین دے وچوں نہیں ہونا۔ یہ تو معلوم ہی ہوتا ہے کہ اگر نماز نہیں پڑھاں گے نا تو اسی مشرک ہو جاواں گے۔ گل تو مڑ پیٹی ہے نا قرآن پاک دی، اے غلط تو نہیں نہ ہو سکتی۔ تے دوئی جگہ تے نا اللہ پاک دوئی سورت دے اندر کی فرماندا انما المشرکون نجس۔ اوتھے کیا اللہ پاک نے نوح علیہ السلام نو اللہ جی میں کتا بٹھا لواں، بٹھا لے پلیتے، خنزیر بٹھا لواں اے پلیتے، پر اینو بٹھا لویں، اینو کشتی دے اندر بٹھا لویں، پر مشرک نو نہ بٹھائیں۔ تے ایتے اللہ پاک فرماندے نے انما المشرکون نجس، اے مشرک بالکل پلیت ہے۔ اے گل تے اللہ پاک نے نا فرما دی تھی کتے نال مشرک جڑا ہے پلیت ہے، این بالکل پلیت ہے، ناپاک ہے۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے میرے بھائیو 3 جگہ تے اللہ پاک فرماندے نے من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اے 3 گل بڑی سڑن والی میرے بھائیو، جڑا مشرک ہو گیا نماز نہیں پڑھدا، بے نماز ہو گیا، تے اللہ پاک نے کیا مشرکین دے وچوں نہیں ہونا۔ واقعی مشرکین پلیتے، مشرک پلیتے۔ دوئی جگہ تے اللہ پاک فرماندا انما المشرکون نجس، واقعی پلیتے، پلیت نجس ہے۔ اور نجس پلیت نو آکھیا جاندہ ہے، یہ بالکل پلیت ہے۔ تے طریقہ اللہ پاک فرماندا ہے کہ جڑا مشرک من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ۔ جڑا میرے نال شرک کرن والا خالی نماز نہیں، جڑا میرے نال شرک کرن والا، میرا شریک بنان والا، اللہ پاک فرماندے نے وہ بھی پلیت ہے، وہ نجس ہے۔ ہن ویکھو نا ایک بندہ پلیت ہے، وہ دا جسم پلیت ہوئے، اسی وہ کول چیز لے کے کھانے ہیں مثال دے طور تے، تے کیا وہ چیز ساڈی پاک ہوئے گی؟ مثال دے طور تے ساڈی بیوی پلیت ہے، مثال دے طور تے وہ کھانا پکاندی ہے، اسی وہ کھانا کھا سکتے ہیں؟ قرآن دی روح نال، حدیث دی روح نال، میرے پیغمبر دے حکم دے حساب دے نال اسی وہ کول کھانا نہیں کھا سکتے۔ اور کیونکہ تا جسم پلیت ہے، اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں۔ ایدے وچ فرقے دا کوئی تعلق نہیں، ایتھے مذہب دا کوئی تعلق نہیں، چاہے کوئی سنت الجماعت ہوئے، چاہے کوئی وابی ہوئے۔ ہن وابی دی عورت ہوئے تے ہوئے بے نمازہ تے ہوئے مشرک، ہوئے سنت الجماعت دی بیوی تے نمازن نہ ہوئے، کدی سالو بسالی اس نماز نہ پڑھی ہوئے تے ہوئے مشرک ہے۔ اے تا نہیں نا ہن مولوی دی سوانی ہوئے تو وہ نیک پارسا ہوئے، نہیں نہیں، اگر مولوی دی سوانی ہوئے تو نماز نہ پڑھ دی ہوئے تو وہ بھی مشرک ہے۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط دی بیوی تو جدو طوفان آیا نا، بارش کی تھی پتھران دی وسطے نو الٹا کیتا، تے اللہ پاک فرماندے نے اے میرے لوط نکل جا، بیوی تیرے وچوں نہیں ہوں۔ کیوں کون پیغمبر دی بیوی ہے؟ کیا کہ پیغمبر دی بیوی ہے تو ماری کیوں گئی؟ نہیں نہیں نہیں،
ऐदे वेख ले यार, बीवी फिरौन दी है आसिया रजी अल्लाह ताला ना, और बीवी फिरौन दी है ते अल्लाह पाक फरमांदे ने वो की कहंदी है, ऐ फिरौन गल सुन ले, फिरौन ने जदों ज़्यादतियां कीतियां ना ते आख्या नहीं मैं अपने पैगंबर की बात मन लई, मैं शरीयत मन लई, मैंने तेरियां कोठियां बंगलियां की जरूरत नहीं। एक दफ़ा ना हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला नाम उन्हां दियां अखां कढ़ दित्तियां गईयां। वेख यार अल्लाह दे बंदे, अल्लाह दे नेक बंदे इस दीन दे पिछे, इस रब्बुल आलमीन दी दीन नूं मनदे होया, अपने पैगंबर दी शरीयत नूं मनदे होया अपनियां अखां कढ़ा दिंदे ने। आख्या अखां कढ़ दिओ कोई गल नहीं, मैं अपने पैगंबर की बात नूं नहीं छड़ सकती, मैं रब्बुल आलमीन की तौहीद नहीं छड़ सकती। अखां जांदियां ने ते जान, पर उन्हां काफरां ने ना गल जरा तवज्जो मेरे हाल रखनी है, गल जरा मेरी ध्यान नाल सुननी है। यह गल्लां बड़ी कीमती होंदियां ने ते जदों वक्त गुजर जाता ना फिर इसनूं सोचना भी चाहिए है। क्या कि जुम्मे का टाइम होंदा बिल्कुल थोड़ा जिहा, ते चंद गल्लां जिहड़ियां ना इन्हां नूं अपने दिमाग के अंदर बिठाओ। अगर एक दिमाग के अंदर बात बैठ जाए, बंदा राय रास्ते आदे खुदा की कसम है दुनिया भी बन जाए आखरत भी सिद्धी हो जाएगी। हज़रत सुनैरा रज़ी अल्लाह ताला नानू की कहते ने काफिर, तू जे बड़े नारे मारनी है मेरा रब ते मेरा रब, अज इंज करना असी तेरियां अखां कढ़ दित्तियां, सलाखां गर्म करके ना यार अखां दे विच मार के अखां ज़ाया कर दित्तियां। आख अपने रब नूं कह खां मेरियां अखां दोबारा ठीक कर देवे। और रात गुजरदी है, रात पै जाती है। सुनैरा रज़ी अल्लाह ना की कहंदियां ने अल्लाह सोहणिया तेरे नां दे हुण तां मैनूं ताने भी पैण लग पे ने ते मेरियां अखां ठीक कर दे। इन्हां जिहड़े आ मुशरिक ने ते काफिर ने इन्हां नूं पता चल जाए कि रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक है, इन्हां नूं पता चल जाए। अल्लाह सोहणिया हुण ते ताने मरन लग पे ने। खुदा दी कसम सुबह बाद चोई अखां पहले ठीक हो गईयां। फरमाया ऐ ज़ुनैरा फिक्र करन दी लोड़ नहीं, सुबह ताई तेरियां अखां ठीक होणगियां। अल्लाह पाक ने दोबारा अखां ठीक कर दित्तियां। इहदे आसिया नाल बड़ा जुल्म कर रहा है फिरौन, बड़ा ही जुल्म कर रहा है यार। एक बंदे नूं नंगियां करके पैरां हाथां दे विच मेखां ठोक दित्तियां जावन, इस तो वड्डी भी कोई होर ज़्यादती है? उन्होंने मेखा वाला कुरान ने कहा है, जो फिरौन है ना उन्होंने मेख वाला कहा है कि मेखा ठोकता सी, कोई जुर्म करता सी ना वो हथां पैरां मेखा ठोक दिंदा सी, बड़ा कुछ रखियां लोहे दियां। ते केड़ी तकलीफ है यार, कितना जुल्म करता सी। मेरे भाइयों आसिया ने परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं की। आसिया कहन लगी ऐ फिरौन तेरियां कोठियां ते बंगलियां की लोड़ कोई नहीं, तेरियां गड्डियां की लोड़ कोई नहीं, तेरे ना महलों की लोड़ कोई नहीं। मैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत नूं मन लिया है, मैं तो शरीयत नूं मन लिया, मैं शरीयत ते चलना है, मैं शरीयत नहीं छड़ सकती। पर उत्थे एक ऐलान किया आसिया रज़ी अल्लाह ताला ना की फरमादियां ने अल्लाह सोहणिया मैं तेरे पैगंबर की बात नूं मन लिया है, मैं रब्बुल आलमीन तैनूं मैं वहदहू ला शरीक मन्निया है, मैं तेरा हुक्म मन्निया है। ते अल्लाह सोहणिया हुण मैनूं अपना घर भी विखा दे, मैनूं अपना घर भी विखा दे ते नाल मेरा घर अपने गवाड़ बनाई। खुदा दी कसम रावी लिखते ने हदीस के अंदर आंदा है जदों हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह ताला ना उन्हां दी जान निकलन लगी, अल्लाह पाक ने पहले अपना घर विखा छड्डिया। आख्या आसिया ऐ तेरा घर ही ते हुण भी मैं तुहानूं एक गल वाज़िया कर दियां और पक्की ते ठक्की बात जे जदों भी इंसान फौत होंदा है, जदों भी फौत होण लगदा है उसनूं पहले उहदा मकाम विखाया जाता है। कोई भी बंदा मरन लगता है, असीं हुण आम आदमी है ना, सानूं भी जदों मौत आएगी ना पहले अल्लाह पाक सानूं विखाएगा अपना घर। जे अगर जन्नती होया तो फिर जन्नत विखाएगा, अगर दोज़की होया तो दोज़क विखाएगा। जदों बंदा मुजरिम हुंदा है, क्योंकि मुजरिम हुंदा मुलजिम हुंदा रब नाल शिरक करदा, नमाज़ां नहीं पढ़दा, ते बड़ी घबराहट हुंदी उदों मरन लग्या, बड़ियां घबराहटां पैंदियां ने। उतलिया दिन हुण आखिरी वक्त घाबर बड़ी पई हुई सो,
न सिर्फ ना जान हलक अड़ी हुई है तो गाबर बड़ी पई हुई है। और मेरे भाई वही गाबरा होंदियां ने, उदों वेख रहा होंदा है अपना घर अल्लाह विखा रहा होंदा है। तो मेरे भाईओ असीं दुआ करने अल्लाह सोनिया सानू मौत तो पहले अल्लाह सोनिया साड़ी तौबा कबूल कर लें, साढ़े गुनाह माफ़ कर दें। ऐ यार दुआ करया करो, सुबह शाम रब की तस्वीर बयान करया करो। ऐ जिहड़ा असीं आए ना इस दुनिया ते, इत्थे साडे आउण दा कोई मकसद तो है सी ना, एवें बेमकसद असीं नहीं आए। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर ना बड़ा वाज़ह ऐलान किया है। ज़रा तवज्जो मेरे वाल रखनी है, टाइम ही बिल्कुल जुम्मे का थोड़ा रह गया तो गल्लां चंद मैं तुहानूं कुरान दियां सुनाणियां ने। अज मैं तुहाडे सामने कुरान पाक बयान किया है। यह किसी मेरे बिरा दा किसी दोस्त का अगर दिल करता है मन वेखना चाहे तो इंशाअल्लाह असीं कुरान पाक च विखा देंगे। और कुरान पाक दे इंशाअल्लाह वो तर्जमा वही होएगा, और कोई तर्जमा नहीं होएगा। अल्लाह पाक ने जो फरमाया इन्नमल मुशरिकून नजसुन, इनू भावें अरबी च लिया, भावें पंजाबी च लिया, तो भावें अंग्रेजी च लिया, इसका मैना यही बनता है इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक पलीत ते निजासे। ऐ जिहड़ियां त्रै आयतां मैं तुहाडे सामने पढ़ियां ना, इन्हां दा मकसद ते लुबे लवाब ये निकलदा है कि मुशरिक जिहड़ा ना नमाज जिहड़ा नहीं ना पढ़दा वो मुशरिक हो जाता है। पक्की ठक्की गल है, चाहे औरत होवे ते भावें मर्द होवे, वो पलीत हो जाता है। तो ये अल्लाह पाक ने फरमाया कि ऐ इंसानों, ऐ मेरे पैगंबर, इन्हों कह दो कि नमाज जरूर पढ़नी है, मुशरिकीन दे विचों नहीं हो जाना। तो दूई जगह ते फरमाया मुशरिक जिहड़ा है पलीत है, बिल्कुल नापाक पाक नहीं होता। किहड़ी उहदी तौबा कबूल होनी, किहड़ी उहदी दुआ कबूल होनी जदों है ही वो पलीत होता, जिसम भी पाक नहीं है। तो त्री जगह ते अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मुस्त जन्नत भी हराम कर छड़ी, वो जन्नत के लायक नहीं। तू जो वादा ला शरीक है, गफूर रहीम है, अगर चाहे तो गुनहगारां नूं बख्श देवे, ये रब्बुल आलमीन दा ही काम है। तो ये तो रब ने ही किया है ना कि मैं इस मुशरिक ते जन्नत जिहड़ी हराम कर छड्डी है। और साडा दुनिया ते आउण दा कोई मकसद भी तो है ना। क्या असीं इत्थे कोठियां बंगले बनाने वास्ते आए हैं? क्या ये कोठियां बंगले नाल लै जाने ने? कोई नहीं नाल लै जाने। खुदा दी कसम पता नहीं वो जगह दिन मरला नसीब होना है, मरला तो नहीं बनता, थोड़ी जी जगह बनती है, मरला भी नहीं बनता, अद्धा भी नहीं बनता, पता नहीं वो भी नसीबों च होनी या नहीं। कोई पानी डुब के मर जाता, कोई समाना ते जहाज उड़ जाता है, कोई अग सड़ के मर जाता है, उन्होंने कबर भी हो सकता है नसीबों च होए या ना होए। मेरे भाईओ तो इत्थे कोठियां ते बंगले ते महल बनाने की जरूरत क्या है? अपनी आखरत सीधी कर लै। अल्लाह पाक ने शरीयत के अंदर और मेरे पैगंबर ने शरीयत के अंदर कोई कारोबार करना, तिजारत करने को मना तो नहीं फरमाई। आख्या कारोबार भी करी जा, मेरी शरीयत के अंदर रह के कारोबार करी जा। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर फरमाया इंसान नूं बड़ा ना तवज्जो करवाई अपने हाल इंसान नूं। अल्लाह पाक फरमाते ने या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम मिल्लज़ी खलका फसव्वका फ़अदलका। अल्लाह पाक फरमाते ने ऐ इंसान केड़ी चीज़ ते जिस तेनू मेरे वालों मोड़िया है, केड़ी चीज़ तेरे अंदर फिट हो गई है। आ जिहड़ी आयत मैं पढ़ी ना, बस केड़ी चीज़ ने मेरे वाल तेनू तवज्जो नहीं करन दी। इंसान नूं अल्लाह पाक कह रहा है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। ऐ इंसान तेनू केड़ी चीज़ ने बहकाया है रब नूं ना मनण तो। अगली आयत दे अंदर फरमाया जिस रब ने तेनू पैदा किया मिल्लज़ी खलका फसव्वका फ़अदलका। अल्लाह पाक फरमाते ने मैं तेनू पैदा किया, मैं जो तेनू पैदा किया है तो किहड़ी चीज़ तेनू मेरे हाल आउण तो बहकाया है, तो किहड़ी चीज़ तेनू मेरे हाल नहीं आउण दिता। मैं तेनू ठीक ठाक ते दुरुस्त ते बराबर बनाया। अल्लाह पाक कह रहे हैं मैं तेनू ना ठीक ठाक तेरा जिसम वजूद बनाया, तेरी शक्ल ते सूरत बनाइए, तो किहड़ी चीज़ तेरे अंदर फिट होगी जिस मैं रब्बुल आलमीन तू मुँह मोड़ लिया। दस नो किहड़ी चीज़ है? मैं तेनू बनाया, तेरा मैं जोड़ा भी बनाया। अगली आयत के अंदर अल्लाह पाक फरमाते ने फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रकबका।
میں تیری صورت نو بنایا، تیرا میں جوڑا بھی بنایا، تیری میں صورت اچھی بنائی۔ مثال دے طور تے اللہ پاک تہاڈا ایک بازو سکا چھڑدا ہے، نالوں کٹ دیندا ہے۔ جدوں بازو کٹیا جاندا ہے رب دے حکم نال کٹیا جاندا ہے۔ لت منڈی ہوندی ہے تے رب دے حکم نال ہوندی ہے۔ ہن منڈا بندہ جے آ رہا ہوئے تے نال اودے ایک درست آ رہا ہوئے، او دی چال تے او دی چال وچ کتنا فرق ہوئے گا؟ وہ عجیب و غریب لگے گا، اجے عجیب جا لگے گا جدوں چل کے آ رہا ہونا۔ یہی تے اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تیرے جدوں چیز بنا دیتی ہے، تیری میں صورت بنائی ہے، اگر ایک چیز میں تیری وہ غلط کر دینا، وہ توڑ دینا، تو دس تو عجیب و غریب لگے گا۔ دیکھو اللہ پاک نے سانو دو اکھاں عطا کیتیاں نے، اگر ایک اکھ بندہ کٹ لینا نکل جاندی کسی وجہ دے نال تو بندہ عجیب و غریب لگے گا۔ یا تو اینک پائے گا، اگر اس اینک بھی پائی ہوئی نا تو پھر بھی وہ چہرہ شکل و صورت ہور میں محسوس ہوئے گی، وہ اینک اس نو چجدی نہیں۔ یہی تو اللہ پاک گل کہہ رہا ہے، جیڑی میں تیری صورت بنائیے، دس یہ کوئی میں شک چھڑیا ہے؟ تے کیڑی چیز تین جڑی میرے والوں تینوں غافل کیتا، وہ کیڑی چیز ہے جس میرے وال تینوں آن نہیں دیتا؟ اللہ پاک پوچھتے ہیں انسان کو، کلا بل تکذبون بالدین، تو میرے جزا تے سزا دا دن، او قیامت دا دن، اس نو بھی تو ٹھکرا چھڑیا ہے، اس نو بھی تو نہیں منیا، تو میرے وال توجہ ہی نہیں کیتی۔ میں تیری شکل و صورت بنائیے، میں تینوں انسان بنایا ہے، ہر عذاب میں تیرا بنایا ہے، رزق میں تینا عطا کیتا ہے، بیوی میں تینا عطا کیتی ہے، میں تیرا جوڑا بنایا ہے، میں نال تینوں اپنی اولاد عطا کیتی ہے، بچیاں تین میں عطا کیتیاں، بچے میں تین عطا کیتے نے، تے دس کیڑی چیز ہے جس میرے والوں تینوں غافل کر لیا؟ تو میرے نال پھر شرک کرتا ہے، تو میرا نال شریک بنانا ہے، وہ کیڑی چیز ہے جڑی تینوں میرے نال نہیں آن دیندی؟ تو میرے اس دیہڑے میں جھٹلا چھڑیا۔ آئے آتے جے کئی لوگ، اے جان میٹھا اگلا کسے نہیں ڈیٹھا، ویکھیا جائے گا آگے جا کے کی ہونا ہے، اکثر لوگ انج کہندے ہیں۔ اے نال ساڈے ہمسایا ممالک انڈیا جس نو آکھیا جاندا ہے، وہ ویکھو ہن مردے نو ساڑ چھڑدے نے۔ وہ کیوں ساڑدے نے؟ انہاں دا ہی ایمان ہے کہ اے جڑا اسی ساڑ دینا نے دی سواہ بن جانی ہے، یہ دوبارہ کٹھی کوئی نہیں ہونی، بندہ مک گیا، ختم ہو گیا۔ نہیں میرے بھائیو، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں رب العالمین اگر پہلی دفعہ بنا لیا نا تے دوئی واری تو میں بنانا کام ہی کوئی نہیں۔ اگر انسان میں پہلی دفعہ بنا لیا نا تے دوئی واری بنانا کیڑا کام ہے؟ اللہ پاک نے کہنا کن ہو جا، فایا کون فنا ہو جا، دو ہی لفظ نے قرآن پاک دے اندر آتا ہے، کن فایا کون، ہو جا فنا ہو جا، اینی گل ہے۔ میرے محترم بھائیو، اپنے رب العالمین دی آخرت تے جڑی آخرت چ اللہ پاک نے دیہڑا قیامت دا بنایا ہے، اس دا فکر کر لے، بہتر رہے گا۔ اپنے رب العالمین نو من لے، اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو پیغمبر من لے، او دی شریعت نو تسلیم کر لے، تے اللہ پاک نے تیرے نال کوئی ماڑا نہیں کیتا۔ اللہ پاک نے نا قرآن پاک دے اندر ایک آیات مبارکہ اللہ پاک فرماندے نے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اے انسان میں تینوں بڑے آسان طریقے نال، بڑے پیار دے، بڑے محبت دے نال میں تیری بڑی سونی شکل تے بڑی صورت بنائی ہے، میں تینوں بڑے طریقے نال بنایا ہے، تے تو میرے والوں مکھ ہی موڑ لیا ہے، تو میرے احکامات نو نہیں مندا۔ کیوں نہیں مندا؟ کیڑی چیز ہے جس تینوں میرے والوں غافل کر لیا؟ وہ کیڑی چیز ہے؟ واضح کر دیواں، اے دنیا دی عیش و عشرت، اے گڈیاں، بنگلے، کوٹھیاں، زمیناں، جائیداداں، پیسہ، عورتاں، اے ساری دنیا دی عیش و عشرت اس نے غافل کیتا رب العالمین تو، اپنے پیغمبر دی شریعت تو منہ موڑ لیا، رب العالمین دے حکم تو منہ موڑ لیا۔ یہی تو گل اللہ پاک پوچھتے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلق فسواک فعدلک، اے انسان دس کیڑی چیز تو، کیڑی چیز جس میرے تو تینوں غافل کر لیا ہے؟
وہ کیڑی چیز میں تیری نہیں بنائی. توجہ بھائی میرے حال آخری ایویں تھوڑا تھوڑا جہا ٹائم تھوڑے جہے منٹ رہ گئے نے. توجہ میرے حال رکھو, اپنا جمعہ ضائع نہ کرو. میرے حال غور نال ویکھو, میرے حالوں ویکھو نا. میں تواڈے حالوں ویکھ رہا ہاں, تسی میرے حالوں کیوں نہیں ویکھدے؟ میں رب دا قرآن تواڈے سامنے پیش کر رہا ہاں. جدوں رب دا قرآن پڑھیا جائے, پڑھنا سنت جے, سننا فرض ہو جاندا جے. اگر منہ موڑو گے, سائڈ تو ویکھو گے, گنہگار ہو جاؤ گے. جمعہ خیال نال سنیا کرو. اے جڑا خطبہ ہوندا ہے نا, اے انج سمجھ کے جویں میں نماز پڑھ رہا, اے بالکل مولوی والوں ویکھنا چاہیے. جڑا خطاب کر رہا اودے والوں خیال نال ویکھنا چاہیے. ہو سکتا مولوی غلط گل کر رہا ہوئے, تیرے دماغ دے اندر بات ہونی چاہیے اور ان تسلی نال بعد خیال کرنا چاہیے. ایک کیسٹ چلنی چاہیے. کیا انہیں خطبہ 1 گھنٹے دا دیتا ہے؟ کیا انہیں ٹھیک کیا ہے کہ میں نے اس نے گمراہ کیتا ہے یا میں نے سیدھے راستے تے لایا ہے؟ اے ذہن نال سننا چاہیے. اے جمعہ اس واسطے بنیا, اللہ پاک نے تانوں 2 فرض چھڈے نے صرف اے خطبہ سنن واسطے, اے قرآن سنن واسطے. اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان کیڑی چیز تم میرے تو غافل کر لیا ہے؟ اے چیزاں نے, اے دنیا, اے جڑی اسی عیش و عشرت کر رہے ہیں, رب العالمین دا حکم اسی نہیں من رہے. تے اللہ پاک نے فرمایا انما المشرکون نجس. اے نجس پلیت یہ مشرک, اے دے مت جا نیڑے. خیال کرو اپنے گھر دے اندر, اپنے گھر دے اندر, دوے دے گھر دے اندر نہیں, اپنے گھر دے اندر نماز قائم کر, راج کر اپنے گھر دے اندر. اپنی بیٹی نو پڑھا, اپنی بیوی نو پڑھا. اگر مالدہ زندہ ہے تو اس نو بھی, اگر بے نماز ہے تو انہوں بھی کہہ ماں نو نماز پڑھیا کر. اگر باپ بے نماز ہے تو انہوں کیا کر, نماز پڑھیا کر. اپنے بچوں نے بھی کیا کر, نماز پڑھیا کر. اپنے گھر دے اندر اگر تو راج کر لیں گا نا, انشاءاللہ باہر بھی دنیا ٹھیک ہو جائے گی. ایک میرے تے سوال لوگ کرتے ہیں, آخری گل ہے, ایسے نماز پڑھتے ہیں, میں واز بھی کرنا ماشاءاللہ, صبح بھی لوگوں کو کہی دا آ جاؤ نماز کی طرف, اعلان کری دا نا. ہوں یہی بندے آتے ہیں یار تیرے بچے تے آتے نہیں, تیرے بچے تو مسجد نہیں آتے, تو سانو ایویں کرے ہوا. یہ گل ہوتی نا, حق حالانکہ حق بھی بنتا ہے. ہوں میں جی تمہیں آخیا یار سارے تسی نماز تے آئے کرو صبح, تے میرے اپنے نہیں آتے, تے یہ بھی تو تواڈے ورگے ہی انسان نے نا. گل کرنے دا مقصد ہے یہ تو نہیں کوئی پیر دے پوترے نے, میں اپنا حساب آپ خود دینا نا. اے تمہیں میں واضح کر دوں, اے گل سنی نا, اور یار مولوی تو سانو گری رکھنا ہے, تیرے بچے تو صبح نماز تے نہیں آتے جماعت دے, ایک صبح دی تے نہیں آتے, باقی ساریاں پڑھتے ہیں. پڑھتے وہ بھی ہیں گھر برا, اتنے مسجد آ کے جماعت نال نہیں پڑھتے. اے اعتراض تے ہے نا, بنتا ہے. بہرحال میرے بھائیو وہ بھی تو انسان نے نا. جدو میں واز کرنا میں انہوں نے بھی وہ جا برابر ہی کہنا. میں یہ نہیں کہندا بے ملے والے ہو تسی بے نماز ہو تے آ جاؤ مسجد والے تے میرے پتر نہ آویں نہ. میرے بھائیو میں سارے واسطے اعلان کردا آ جاؤ نماز کی طرف, نماز پڑھیا کرو. نماز نہیں پڑھو گے تے اودے وچوں جڑا اللہ پاک نے کیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ, نماز پڑھو مشرکین وچوں نہ ہو جاؤ. اے میری اولاد بھی سنتی پئی نا, اے میں واضح اس تو کہنا کہ انہوں شرم آئے گی نا, بندیاں دے سامنے آندی ہے نا. اے بھی صبح نماز تے آن گے نا, با جماعت نماز پڑھن گے, کیونکہ میں نے بھی تو شرم آتی نا. جدو لوگ میں نے کہندے نے یار مولوی تو سانو کریا ہوندا ہے تے تیری اولاد تے آندی کوئی نہیں, تے انہاں نوں بھی تو شرم آئے گی نا. کل نوں یہ بھی صبح آ جان گے نا نماز تے. اس لیے یار بندے دے پلے کچھ نہیں رہندا. جدو ایک بندہ کہہ دینا نا, ہوں میں تینوں کہاں یار نماز تے آیا کر, تو آ کے یار تیرا پتر تو پڑھتا نہیں, تو میں ایویں گرے ہویا, میں آپ پڑھ لے سا پڑھنی ہوئی تھا, وہ تو دس میرے پلے کی رہا. پھر اس سٹیج تے کھڑو کے گل کرنی کو آسان نہیں ہوتی. اے ممبر رسول ہے, ایتھے ایویں نہیں اللہ پاک نے کھلار چھڈیا. اے جڑی جگہ تے میں ہوں کھڑا وا نا, اتنے ایویں نہیں اللہ پاک نے کھڑا کیتا. اللہ پاک نے چنیا کہ اے بندہ ٹھیک ہے, اس جگہ تینوں کھڑیاں کر دیو. اے رب دی عطا ہے نا, رب دا شکر ہے نا. اے رب نے میرے تے احسان تا کیتا ہے نا. میں تو رب دا لکھ لکھ شکر ادا کرنا. اللہ سنیا تو مینوں چن لیا ہے,
ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇਹ ਮਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਸੱਲੇ ਤੇ ਖਲੋਣਾ, ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖਲੋਣਾ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਯਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ کہ یہ بندہ میرے واسطے ٹھیک ہے، یہ میری توحید بیان کرے گا، میرے پیغمبر دی شان بیان کرے گا، میرے پیغمبر دی حدیث بیان کرے گا۔ اگر کوئی بندہ میرا یاد نہیں کرتا تو یار اس دی مرضی ہے نا، اور میرے تے رب احسان کیتا ہے نا، میں تو اس کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک تو دعائے اللہ سونا سارے مسلمانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک میرے نہ بچیاں بھی صبح دی نماز تے آن دی توفیق عطا فرمائے، اور 5 وقت دی انہوں با جماعت نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور پورے محلے والے واسطے دعا کرنے اللہ سونیا ان سارے مسلمانوں نماز دا پابند بنا دے اور پکے نمازی بنا دے۔ وہ ایت انہاں تے لاگو نہ ہوئے جڑے اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا انما المشرکون نجس، مشرک پلیت جے، میرے نال ناراض نہیں ہونا۔ یہ اللہ دا قرآن کہہ رہا جے، صرف زبان میری ہے تے قرآن آیا آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اتریا، قرآن اتریا آمنہ دے لال تے اسی یہ قرآن پڑھ کے تواڈے تک پہنچا چھڑیا ہے۔ کیوں اتھے نو کہہ رہا اللہ پاک اے میرے نو مشرک نو نہ بٹھائیں اس بیڑی دے اندر، اے مشرک پلیت ہے۔ ایک اور جگہ تے میں تینوں حوالہ دے دیواں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہودن نہ نکاح کر لیں، سین نال نکاح کر لیں، برل مشرک نال نہ کریں۔ اگر مشرک عورت ہوئے گی نا وہ تیرا نکاح نہیں ہوتا، گل یاد رکھی۔ بے شک قرآن پڑھتی ہوئے کلمہ پڑھتی ہوئے اس نے آخیا نا کلمہ گو مشرک، کلمہ بھی پڑھتا ہوتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہوتا ہے ماڑی موٹی ویلے کو ویلے، تے نال شرک بھی رب نال کر رہا ہوتا ہے۔ اس تو منع فرمایا آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مت جاؤ اس دے نزدیک، وہ پلیت ہے، مشرک نال نکاح بھی نہیں ہوتا۔ اتنے قرآن اللہ پاک نے کہا مشرک پلیت ہے، نجس ہے۔ اتنے اللہ پاک کہہ رہا نو علیہ الصلوۃ والسلام ہر چیز بٹھا لیں، کتا بھی بٹھا لے، خنزیر بھی بٹھا لے کشتی دے اندر، پر ایک مشرک نو نہیں بٹھانا۔ کیڈی یار لفظ غلط ہے۔ تے میرے بھائیو خدا دے نا تے اسی دعا کرنے ہاں، ایک دوے نال ساڈا ورتن بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، رل کے باندھے بھی ہاں، اٹھتے بھی ہاں۔ تو ہن ایک بندہ پلیت ہوئے پاک ہوئے تو فرق تو پہ جاتا ہے، کیونکہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے۔ ہن بیوی پلیت ہوئے نماز نہ پڑھ دی ہوئے، بندہ نمازی ہوئے تو پلیت دے تو کیویں کھائے گا؟ یار ذرا سوچنے والی بات ہے، کیونکہ اللہ دے قرآن نے کہہ جی دیتا ہے کہ بے نماز ہو جڑا مشرک ہے، پلیت ہے مشرک۔ اپنیاں ماواں، اپنیاں بہناں، بیٹیاں، بیویاں، انہوں نے یار تسی نماز تے لاؤ، انہوں نے کہو اگر تسی نماز نہیں پڑھنی، تسا نماز پڑھ کے آٹا نہیں گننا، روٹی نہیں پکانی، اسی تواڈے تو کھانا ہی نہیں۔ اے راج کر کے گھر اپنے دے اندر شریعت، خدا دی قسم اگر بیوی آٹا گنے گی بسم اللہ پڑھ کے، نماز پڑھ کے، تو او دا مرد بھی نمازی ہوئے گا، او دی اولاد بھی نمازن ہوئے گی۔ اسی دعوے نال کہنے ہیں، پکی گل ہے، ساڈی بڑھگی کرو، اسی پلیت کھانے ہاں، پلیت دے تو کھانے ہاں، تو اسی کتوں نمازاں پڑھنیاں نے؟ اسی نمازاں نہیں پڑھنیاں، نہ ہی اسی شریعت تے چلنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک سن سارے مسلمانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے اور 5 وقت دا نمازی بنائے۔ اسی دعا کرنے اللہ سونیا ساڈے تے رحم فرما، اللہ سانو پکے سچے مسلمان بنا اور سانو نمازی بنا۔ اسی ہورنا چکرنج پہ گئے ہیں، کوئی آدھا میری اس مگر نماز ہی نہیں ہوندی، کوئی آدھا میں اگے پڑھی پڑھائی لے لئیے، وہ نہیں ہے میرے بھائی، نماز پڑھیں گا تو نماز ہونی ہے۔ آمنہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات نماز پڑھ دے رہندے، تے اللہ پاک نے فرمایا
اے میرے پیغمبر ادھی نماز پڑھی کر ادھی راتی تے ادھا سکون کر لیا کر، نصفہ وانقص منہ قلیلا، اے نہ کیا مولوی کوڑو گل کر رہا ہے، اے میں تھوڑے کول عید پڑھی سورت مزمل دی ہے تے نصفہ وانقص منہ قلیلا، اے میرے پیغمبر ادھی رات نماز پڑھی کر تے ادھی رات سکون کریا کر۔ اپنے پیغمبر نو معاف نہیں کیتا تے اسی پتہ نہیں کتھوں آ گئے جنہاں نو معاف ہو گئیاں نے ساریاں نمازاں، جڑے نماز گل ہی کوئی نہیں، اور لین کی آیا اس دنیا تے؟ نماز جے گل کوئی نہیں ہے تو لین کی آیا اس دنیا تے؟ اللہ پاک سن سارے مسلمانوں نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔